सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम लोग কথা বলবো টপ 5 মোস্ট স্ক্যারিয়েস্ট ভিডিও ইন ইন্টারনেট পার্ট 2। সো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। যারা যারা চ্যানেলে নতুন আছে তারা তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই। সো লেটস সি। সো গাইস, স্টার্ট। ভয় পাবো না, নো জাম্প स्कैर। जंप स्कैर वीडियो देखने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को केवल एंजॉय कीजिएगा। एंजॉय करो, एंजॉय। नंबर 1 পিয়ানো বাজাচ্ছে, পিয়ানো বাজানো দেখে আমি ভয় পাবে। नंबर पे आप देख सकते हैं एक हॉस्पिटल का फुटेज है जहाँ एक কিচ্ছু বলার নেই, ফার্স্টেই শুরু করলো এইসব জাম্প স্কেয়ার দিয়ে। আর কি বলবো, ভয় পাইনি আমি। হ্যাঁ, ভয় পাইনি, ভেবো না আমি ভয় পাই না। नेक्स्ट ये रखा हुआ कोई मतलब एक इंसान रखा हुआ है और इंसान के शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है। अब मेरे ख्याल से तो ये आत्मा है, बट आपके ख्याल से क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा और आप आत्मा को की मानते हैं। चलते हैं नंबर 2 के। এই ভিডিওটাতে বললো একটা হসপিটালের মধ্যে মর্গে বা কিছু হবে, ওখানে একটা দেহ বা লাশ শুয়ে রাখা আছে একটা ইয়ের মধ্যে, বিছানার মধ্যে, বেডের মধ্যে। এবার ওই লাশের উপর দিয়ে, মানে যেমন যখন আমরা মুভিতে দেখেছেন আত্মা উঠে যায় না শরীর থেকে, সেইরকম টাইপের কিছু একটা দেখালো। এবার এরকম এডিটিংও করা যায়, সত্যি না মিথ্যে সেটা তো আপনারা কমেন্টে জানাবেন। নেক্সট ভিডিও। वीडियो एक टिकटॉक यूजर ने अपलोड किया था अपने टिकटॉक अकाउंट पे, जिसमें दिखाया जा रहा है कि उनका बेटी जो है वो अचानक से कुछ महसूस करती है और अपने पलंग के नीचे देखने लगती है। और जैसे वो उतर के उस पलंग के नीचे देखती है तो उसे लगता है कि अंदर डाला और वो बच्ची रोने लगती है। और इसमें आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाद में इस बच्ची को इसकी माँ सेफली निकाल लेती है बाहर। ভাই, ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। রিয়েলি গাইস, গাইস ভিডিওটাতে দেখালো যে একটা টিকটক ইউজার তার টিকটক অ্যাকাউন্টে এই ভিডিওটা ছেড়েছে যে তার মেয়ে কি মানে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে বিছানার নিচে, যার জন্য সে ওকে মেরে দেখছিল, আর কেউ হঠাৎ এসে তাকে টেনে নিল। তার মা এসে ওকে নাকি বাঁচিয়ে নিতে ঠিক সময়ে। গাইস, এটা রিয়েল না ফেক? যদি আপনারা ফেক ভাবেন তো আমিও ফেক ভাবছি, কারণ বিছানার তলায় কেউ থাকতেও পারতো যদি তাকে টেনেছে। অবভিয়াসলি সবসময় নেগেটিভ ভাবা উচিত না, পজিটিভও ভাবতে হয়, ঠিক আছে? ওই জন্য বললাম। এবার যা কিছু থাকুক তা আপনাদের রায় আপনারা কমেন্টে জানান। आज का वीडियो और ये वीडियो बिल्कुल रियल है क्योंकि ये वीडियो अखबार में छप चुका है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक ड्राइवर होता है, वो पैसेंजर को उतार कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है धीरे धीरे उसके पीछे वाले सीट में एक परछाई बनता है। परछाई से धीरे धीरे उसमें एक फेस बन जाता है और वो फेस वाले लड़की ड्राइवर देखिए मैं क्या मर चुका। इतना सुनकर वो ड्राइवर अपने गाड़ी को छोड़कर भाग जाता है। अरे बास की सब বলছি কি গাইস, রিয়েলি কেউ রয়েছে এখানে? গাইস রিয়েলি ডরাবনা থা, ভয়ানক ছিল। এখানে কি বলেছে, একটা কার ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে বা কিছু হবে, গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল কোথাও, গাড়িতে কেউ ছিল না। হ্যাঁ, হঠাৎ তার পিছনের সিটে, এদিকে একটা সিট এদিকে একটা সিট, মাঝখানে একটা সিটে परछाई ওখানে কি বলে ছায়া, ছায়া উঠছিল। উঠতে 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 আস্তে আস্তে একটা মানুষে পরিণত হয়ে গেল। ভাই, মেয়ে কি মিচ্ছিরি! মানে মেয়েটাকে এমন দেখে মনে হচ্ছিল যে তার মুখটাকে এই দিক দিয়ে কেউ কেটে দিয়েছে এরকম ভাবে, আর এইদিকে দেখতেই পাবেন আপনারা ভালো করে। সো নেক্সট ক্লিপে যাওয়া যাক। इस फुटेज में एक व्यक्ति एक बेसमेंट में होता है और वह पैरानॉर्मल घटनाएं को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसके सामने सीढ़ियों के नीचे एक परछाई नजर आती है। उसे जूम करता है तो देखता है कि एक लेडी परछाई अचानक से छत पे कूद जाता है। अब ये क्या है, अरे भाई सवाल है या सच में है, क्योंकि ये व्यक्ति इतना डरा हुआ है जिससे लगता है ये वीडियो रियल है। आपका इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।
ভাই কুচবি মানে এখানে দেখা গেলো সিঁড়ির নিচে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সামনে চুল পরা স্বাভাবিক, সাদা কাপড় পরা স্বাভাবিক, কি জানি না কি ছিল ছাদের উপরে, উপর দিয়ে উঠে গেল। আরে ভাই কোনো কিছু বুঝলাম না, এটা রিয়েলি আমি বলবো এটা এডিটিং। হয়তো মেয়েটার হাতে করে দড়ি বাঁধা ছিল, উপর দিয়ে টেনে নিচে, বা হয়তো এডিটিং। এমন অনেক এডিটিং আছে, উপর দিয়ে নিচে নেমেছে ওইটাই হয়তো রিভার্স করে উপরে উঠিয়ে দিয়েছে। আরো এডিটিং ভাই, লেকিন পজিটিভ ভাবলে হবে না নেগেটিভও ভাবলে হবে। ঠিক আছে গাইস, নেক্সট ক্লিপে যাওয়া যাক। इस वीडियो एक जिम का है। इसमें दिखाया जा रहा है एक बंदा जिम करने के लिए आया हुआ होता है और वो जिम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से पीछे जिम वाले मशीन अपने आप हिलने लगता है, जो कि ये बंदा को नहीं करता है। और वह जैसे वो आगे बढ़ता है डंबल उठाने के लिए, तभी दिखता है कि एक लोहे का बॉल अचानक से मूव होने लगता है। वो डर जाता है और डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति इसे गिराता है और इसके पैर पकड़कर खींचने लगता है। लेकिन किसी तरह से ये अपने जान बचाकर भाग जाता है। ও ভাই, গাইস এই ভিডিওটা একটু রিয়েল মনে হয়েছে আমার। এই ভিডিওটাতে একটা জিমের ট্রেনার, না হয়তো জিম করতেছিল, জিম করছিল ভালো করে করছিল, এবার পাশ থেকে যখন একটা ডাম্বেল নিতে যায় তখন একটা লোহার বল হুট করে সরে যায়। এটা দেখেও ভয় পেয়ে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল, তখনই একটা কোনো অদৃশ্য ব্যক্তি বলতে গেলে বা ইন্টারফেস কিছু হোক, কিছু একটা হবে, ওকে জলের ঠেলা মারে, ও নিচে পড়ে যায়, দিয়ে ওর ডান পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে। ছেলেটা অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে। এই ভিডিওটা দেখে যাদের রিয়েল মনে হয় তারা কমেন্টে রিয়েল লিখবেন, ওকে? আর এই কথাটাও লিখবেন যে আপনারা ভূতে বিশ্বাস করেন না। সো নেক্সট पार्ट है। नेक्स्ट फुटेज में उसी तरीके का है। एक सिक्योरिटी गार्ड गार्डिंग का काम कर रहा है, तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। विक्टोरी का और अपने टॉर्च को लेकर चला जाता है देखने के लिए, तभी देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं होता, तो वो वापस आ जाता है। लेकिन अचानक से उसको कोई हमला चलता है। हमला करते वो काफी डर जाता है और अचानक से उसे कोई खींचने भी लगता है, तो उसकी आवाज सुनकर और भी सिक्योरिटी गार्ड लोग देखने चले आते हैं। भाई ये तो साहब, बिल्कुल रियल था, ये भी कोई फेक है? कमेंट में जरूर बताना। গাইস এই ভিডিওটা আগের ভিডিওটার মতোই। ভিডিওটা একটা সিকিউরিটি গার্ড নিজের কাজ করছিল, এবার হঠাৎ একটা অদৃশ্য ব্যক্তি বা কিছু ইন্টারফেস ওকে এমন জোরে ঠেলা মারে পাশের দোকানটা ভেঙে গেছে, মানে এমন জোরে ঠেলা মেরেছে ও সরে গিয়ে পাশের দোকানটা গিয়ে ঠেকেছে। এইবার আপনারা বলবেন দিস ইজ রিয়েল না ফেক? কমেন্ট। সো হেই ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা এতটুকুই, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, আর এই ভিডিওটা পারলে একটু শেয়ারও করবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। সো টিল দেন, বাই।